Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy el domingo de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo da nacimiento, da origen a la iglesia cristiana. Por eso nos regocijamos, alabamos al Señor y terminamos de esta manera también la celebración de la Pascua. Today we celebrate the Sunday of Pentecost, 50 days after the resurrection of our Lord Jesus Christ. The Holy Spirit gave born to the Christian church. That's the reason we are enjoying today and offering this Mass for all the people who need the presence of the Holy Spirit. La gracia y el amor de Dios Padre, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté con todos ustedes. And with your spirit. Vamos a rociar con agua bendita para recordar nuestro bautismo. We remember that in our baptism we received the Holy Spirit for the first time. And that Holy Spirit is present today in the church. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Let us pray. O God, who by the mystery of today's great feast sanctify your whole church in every people and nation, pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth, and with the divine grace that was at work when the gospel was first proclaimed, fill now once more the hearts of believers. Our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong, driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound they gathered in a large crowd, but they were confused, because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. Yet we hear them speaking in our own tongues as the mighty acts of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are great indeed. How manifold are your works, O Lord! The earth is full of your creatures. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord be glad in his works. Pleasing to him be my theme. I will be glad in the Lord. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero no Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos y no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Demos gracias.
El Señor esté con ustedes. With your Your spirit. spirit. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Juan. Glory be to thee, O Lord. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este es el Evangelio del Señor. Praise be to thee, O Christ. Pueden sentarse allá en casa. Hemos llegado al final de la Pascua, de la celebración de Pascua. Son 50 días intensos de estar celebrando con alegría que no creemos en un Dios muerto, sino en un Dios resucitado. Déjenme llevarles un poquito atrás en la historia acerca de la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés no es una fiesta que se inventó la iglesia cristiana. Pentecostés ya lo celebraban los israelitas cuando ellos recordaban cómo después de 7 semanas de haber salido de la esclavitud en Egipto, liderados por Moisés, Dios tiene un encuentro con Moisés en el monte Sinaí y le entrega las tablas de la ley. Entonces los israelitas, hasta la fecha, en esta misma época más o menos, celebran ese encuentro de Dios con Moisés en que le entrega la Torá, la ley. Es decir, el modo de vida que Dios esperaba de los israelitas. Y es en ese momento también en que nace la religión judía, el judaísmo como religión. Dios establece un pacto con Israel. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y nunca los voy a abandonar. Y por su parte, el pueblo, a través de Moisés, acepta ese pacto con Dios y se compromete también a no abandonar nunca a Dios. Dios cumplió su palabra, el pueblo de Israel no. Abandonaron a Dios una vez, y 2 veces, y 3 veces, y cada vez que el pueblo de Israel fallaba contra Dios, Dios perdonaba, daba otra oportunidad y renovaba el pacto con ellos. Más tarde también los israelitas unieron a esa festividad la ofrenda de la primera cosecha. Después de 7 semanas de la última cosecha, ellos ofrecían a Dios, digamos, su diezmo, su primera cosecha, antes de empezar la siguiente siembra. Entonces esto a nivel de historia es bien importante porque cuando llega Jesús, cuando muere y resucita Jesús, el sentido de Pentecostés va a cambiar totalmente. Si se fijaron ahí en el Evangelio, dice que los apóstoles estaban encerrados. Afuera había mucha gente. Estaban celebrando Pentecostés. Estaban celebrando que Dios había hecho un pacto con Moisés. Pero Jesús, con su resurrección, cambia el sentido de Pentecostés, porque ahora ya no es un trato de mandamientos, ya no es Dios dándole al pueblo un mandamiento, una serie de mandamientos, sino que es dándole su espíritu. Es Dios mismo que se da al nuevo pueblo que es la iglesia, al nuevo pueblo que son los discípulos de Jesús, dándole precisamente su Espíritu Santo. Entonces, como vemos, hay bastante relación. Allá nace el judaísmo, pero aquí en Pentecostés nace la iglesia cristiana. Hoy celebramos el cumpleaños de la iglesia cristiana desde hace más de 2000 años. Es la iglesia que está tratando la manera de hacer presente a Dios y hacer presente el Espíritu de Dios. Y es bien importante recordar esto. Casi no hablamos del Espíritu Santo. Hablamos mucho del Padre, hablamos mucho de Jesús. Hay gente incluso que confunde. Dicen, mi Padre Jesús. Jesús no es Padre, Jesús es el Hijo. Pero muy pocos hablamos del Espíritu Santo. Quizá porque no hemos vivido la experiencia de una relación personal con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está presente ahora en la iglesia, no sustituyendo a Jesús, sino continuando la obra de Jesús. Y el Espíritu Santo también
es quien va marcando la pauta de hacia dónde tiene que ir no solamente la iglesia, sino el mundo en general. Es bastante fácil detectar cuando una persona o un grupo de personas actúan de acuerdo con el Espíritu de Dios. Y también es fácil detectar cuando una persona o varias personas no están actuando de acuerdo con el Espíritu de Dios. Esta semana están ocurriendo cosas desagradables. A todas luces es evidente que la muerte de una persona no puede justificarse por la violencia. Y nosotros estamos viviendo ahora un poco como espectadores y otros como víctimas las consecuencias de una muerte violenta de una persona. Esa muerte hay que condenarla por la forma en que se dio. Pero por otro lado tenemos que condenar también la violencia que se usa para justificar una protesta. Violencia y justicia no van juntas. El Espíritu de Dios es espíritu de justicia, es espíritu de paz, no es espíritu de violencia, no es espíritu de desorden, no es espíritu de caos. Y esto que está sucediendo en nuestro país ahora y otras situaciones que se están dando a nivel de Latinoamérica nos hacen pensar dónde está el Espíritu de Dios. ¿Está en el desorden o está en la justicia? Obviamente el Espíritu de Dios está en la justicia. En estos días también en el estado de la Florida se está llevando a cabo una investigación contra una señora. No podemos llegar a conclusiones, no podemos condenar una acción simplemente por lo que los medios de comunicación nos cuentan, pero se está llevando a cabo una investigación de una señora a la que se le acusa de haber asesinado a su propio hijito de 8 o 9 años, que tenía síndrome de autismo severo. Según las investigaciones, la señora lo lanzó a una laguna para que se ahogara, pero vinieron personas a auxiliarlo porque escucharon los gritos y lo rescataron, lo salvaron. Pero 1 hora después, la señora volvió a hacer lo mismo. Es lo que cuentan los medios. El esposo de la señora dice que no es así, que la señora amaba a su hijo, que no es posible que ella haya sido la causante de su muerte. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en esto? No es fácil convivir, compartir y educar a un hijo enfermo, a un hijo que tiene una condición especial. Pero el Espíritu Santo puede dar a los padres de familia la capacidad suficiente, la paciencia suficiente y el amor suficiente. Por otro lado, esto me hace recordar la historia de Tomás Alva Edison. Ustedes saben que Tomás Alva Edison es uno de los grandes inventores de la historia. Gracias a él tenemos la energía eléctrica, gracias a él tenemos el cine, la televisión, porque fue uno de los que inventaron los recursos, no lo inventó todo, pero inventaron los recursos para que nosotros pudiéramos tener esas facilidades. Sin embargo, Tomás Alva Edison, cuando tenía apenas 8 o 9 años, fue expulsado de la escuela, porque se le etiquetó como un niño enfermo mental, un niño con limitaciones mentales. La mamá de Tomás Alva Edison asumió la educación de su hijo en su propia casa. Y en vez de decirle al niño que era un enfermo mental, le dijo que era un genio, pero que ya no lo podían educar en la escuela, porque la escuela era muy limitada, entonces lo iba a educar ella. Y así lo hizo. Y después de varios años que ella estuvo educándolo en su propia casa, a los 17 años Tomás Alva Edison patentó su primer invento. A sus 83 años, cuando muere, Tomás Alva Edison había patentado más de 1000 inventos. El Espíritu de Dios está donde nosotros encontramos limitaciones. Y el Espíritu de Dios no está donde nosotros ponemos etiquetas y nos damos por vencidos. Un día de estos también alguien compartió conmigo un video chiquitito, pocos segundos, donde en una carretera, donde pasan muchos carros, muchos vehículos, un erizo va caminando. Ustedes saben que los erizos se mueven despacio porque les pesa la caparazón, pero un cuervo detrás de él lo va apoyando con su pico para llevarlo a la orilla de la carretera para que los carros no lo atropellen. Hasta en la naturaleza encontramos presencia de Dios, encontramos presencia del Espíritu Santo. Y si 2 animalitos nos dan ese ejemplo de solidaridad,
¿cómo es que nosotros no podemos asumir en nosotros la presencia del Espíritu Santo para ser solidarios también con los demás? Se ha prolongado ya en los países latinoamericanos la pelea entre los políticos por la cuestión de la emergencia de la cuarentena. Si no hay Espíritu Santo presente en la política, pues no la va a haber tampoco en la economía, no la va a haber tampoco en la salud y en el derecho a la vida. Nosotros necesitamos hoy más que nunca pedirle a Dios, implorarle a Dios, ponernos de rodillas y decirle: Señor, danos tu Espíritu Santo. Podemos protestar, podemos pedir justicia, pero ante todo, como hacía el rey David, pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo. Nuestros líderes necesitan la sabiduría del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo y tenemos que analizar en nuestra propia casa cómo estamos viviendo de acuerdo o en contra del Espíritu Santo. Esta fiesta de Pentecostés es la culminación de la Pascua. Hoy, al terminar la misa, se va a apagar el cirio pascual y lo vamos a mover para la pila bautismal, donde solo se encenderá cada vez que bauticemos a un niño o a una persona. El bautismo es el primer momento en que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. A partir de ahí tenemos que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo, no de acuerdo con los criterios de aquellos que van en contra de Dios. El bautismo luego es renovado en la confirmación, pero es renovado cada día, cada domingo en la celebración de la Eucaristía, y cada vez que nosotros encontramos que la gente necesita nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. Jesús nos da a nosotros su Espíritu Santo, resumido en 2 actitudes bien importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Good morning. Today, believe it or not, is 50 days after the celebration of Easter, and when I was reflecting the other night at home preparing for today, I couldn't believe that 50 days has passed already, and we're still in this place. And just when you think things are getting better and things are beginning to open up and there begins to see a parting of the cloudy skies, and we're beginning to see the sun, we have major civil unrest in our complete country, not to mention here in our city of Angels. For Jesus, it was very much the same. There was civil unrest, there was unhappiness of the rule of Rome over the Holy Land where he lived. But the Feast of Pentecost is not a Christian feast. We adopted it. It comes from the Jewish feast, same name, Pentecost, from the Greek 50 days. 50 days after Passover, and the Pentecost feast was the feast of new grain, new wine, and the first fruits of the harvest. So it was an agricultural feast that the Jews celebrated, but in the underlying part of that agricultural feast was the newness of life. So we end the Easter season today with this sense of a newness of life. The new life that we've obtained from the resurrection of Jesus 50 days ago. Now, Jesus is sending us on our way to continue in the teaching and the preaching and the way of life that he has instilled in us. So when you think about today, and they've called today the birthday of the church, traditionally we would be doing confirmations today, maybe baptisms, as Father Vladimir talked about, the Holy Spirit. But that's not happening today. The interesting point about today's readings is the gospel comes from the Gospel of John. And I want to recap that a little bit for our English speakers since it was read in Spanish. You heard this at Easter. This is the 11 are locked in the upper room for fear of what's going to happen. This is the day after the resurrection. Jesus appears to them even though the doors are locked. And he says to them, very first line, peace be with you. And he says to them, as the Father has given me, so now I give you. And he breathes on them. He literally breathes the Holy Spirit into them. And this is reminiscent of, if you think back to the Genesis story,
when God breathed over the waters of creation. And then in Genesis 2, when he creates Adam out of the dust of the earth, God breathes into his lungs, into his nostrils, the gift of life. So as you think about the Feast of Pentecost, don't think about the Holy Spirit coming upon you. Think about the Holy Spirit coming in you. And the idea that the early church had was that God literally breathed his Spirit in you and began to dwell in you. So it's not like, the Spirit comes upon you and you can, flick it off. It comes into you. You can't get rid of it. You can't unbaptize someone. You can't unconfirm someone. You can't unordain someone. It sticks for life. And it's meant to be that way because it becomes not just something that's around us or on us that we can change. It's something that is intrinsically in us now when we're baptized, when we're confirmed. And that's in the baptismal liturgy, as Father Vladimir talked about again. Languages, we become a whole new creation in Christ. We become different than we were before. The first reading today is actually the Pentecost story. It comes from Acts, which was written by Luke. And it is literally on the Feast of Pentecost. And Peter is out preaching as he always does. And all of a sudden, there's a whirl of wind. It's craziness, chaos. And believe it or not, a miracle, tongues of fire begin to come out of the sky and light on those around. And the miracle is, and you heard all those names, great job Kelly on all those names, Amorites, Mennonites, all these different names, all speaking different languages, but yet miraculously they can all understand each other. For that one moment in time, it doesn't matter where you're from, our humanity is knit together. And we all understand each other. We need a little bit of that right now in the world today. And again, the Spirit doesn't just come upon you, it envelops you and becomes in you. And that's really what it is today. So we have both of these stories, John for the gospel and Jesus breathing the Spirit on them, and then the actual story of Pentecost from Luke. It doesn't matter which story you think is more appropriate for today. They're both appropriate. What's appropriate for today and what the key theological point is the Spirit was given to that early church community. It was given to them. But I don't want you to think about it as an historical event that's been frozen in time. That happened back then. It happens now as well. God has never stopped giving us the Spirit. God has never withheld the Spirit from us, even if you think he has. Even as you watch the news, and I know we've all been glued to the news the last couple days, it doesn't seem that there's much room for the Spirit at all. In fact, you might think that the Spirit hasn't descended or come into anybody the way the world is acting right now. But that's all the more reason for us to recognize that the Spirit dwells in us and to do something about it, to speak up about it. I was really disturbed by two things that I saw. The first was the burning of the American flag. And the first thing I thought of was my father and my uncle and many people here, Frank, Peter, Bob, all these people that sacrificed, that put their lives on the line for that flag and everything that that flag means. And then what even disturbed me more, when they couldn't get it to light, they began to step on it and spit on it. The Spirit didn't seem to be there at all. The other thing that disturbed me was one of the protesters, a young woman, very young woman, looked to be maybe even high school age or right out, was saying, we need to protest. We need to loot these buildings. We need to do all this. And if you're worried about looting the small businesses, then go for the corporate businesses. Like she had no idea that people were behind. Like people still work in the corporate structure. Some of those are franchised. People own those. That's their livelihood. That's what sustains them. And again, I thought, where is the Spirit? This girl is so misinformed
about life. We need to stand and recognize that the Spirit dwells in us. So the Spirit has never left us, even when it seems like it has. It's not an historical event trapped in time. The handing on of the Spirit continues to happen today. It still dwells in us. And in times like this, coming out of this virus, moving into the civil unrest, we have to really, really exemplify the Spirit of God in our world. How do we know the Spirit is still with us? How do we know that the Spirit is still handed on to us? Because Jesus promised us. Because Jesus told us. And we rely on what he says to us and what he promises us. So I usually do this thing on Pentecost where I ask people, and I'll ask who's here, anybody know the 7 gifts of the Holy Spirit? Poor Becky. Anybody at home remember the gifts of the Holy Spirit? I wrote them down. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and the fear or awe of God. Those are all the gifts that God gave you at baptism, gave you at confirmation, and continues to give you today. And those are all the things that I think the world needs most today. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and certainly a fear of God. That God is bigger than all of us. That God is our Father and our Creator. So we sang that song today, Lord, send out your Spirit. Lord, send out your Spirit. Renew the face of the earth. We heard that beautiful sequence that Becky sang. That's all about the Holy Spirit coming to us. All about us receiving the gifts of the Holy Spirit. So one question, and then I'm going to go sit down. One question for us to ponder today, most especially, I believe, in our world. Where do you see the need for renewal in our world? Where do you see the need for renewal in our world? Renovados por la presencia y la gracia del Espíritu Santo, renovemos ahora nuestra fe. We all are renewed with the grace and the presence of the Holy Spirit, so let us renew our faith. Creo en I Dios, believe in Padre God, Father Todopoderoso, Almighty, Creador del Creator of cielo y heaven de and la earth, tierra, and in creo en Jesus Christ, Jesucristo, His su only único Son, Hijo, our nuestro Lord, Señor, who was que fue conceived by the concebido Holy por obra y Spirit, gracia del Espíritu born of the Santo, Virgin Mary, nació de Santa suffered María under Virgen, Pontius Pilate, padeció bajo was Poncio crucified, Pilato, died, and was buried, crucificado, muerto y sepultado, descended into hell. descendió a los On the infiernos third y al day he tercer rose día again from resucitó the de dead. entre los muertos, He ascended into a heaven, los cielos y and está is seated at sentado the a la right derecha hand de of Dios God, the Padre Father Todopoderoso. Almighty. From Desde there ella debe he venir a will come juzgar a to vivos judge y the muertos. living and the dead. Creo en el Believe in Espíritu the Holy Santo, Spirit, la the Santa Holy Iglesia Catholic Church, Católica, the la comunión de communion of los santos, saints, el perdón de forgiveness los of pecados, sins, la the resurrección resurrection de of la the carne body, y la and vida life eterna. everlasting. Amén. Amen. 50 días han pasado desde la Pascua. Damos hoy la bienvenida al Espíritu de Dios entre nosotros, que nos conforta, que nos inspira, que nos consuela y nos ayuda a orar para que Dios nos conceda lo que necesitamos. For a desire to make Christ known throughout the world. The people of Jerusalem heard the good news in their own languages. May we be constant in searching for fresh ways to preach and teach the gospel to God's people in today's world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Para que nos abramos al Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos
traiga nueva vida a nosotros y a nuestra iglesia, que renueve todo nuestro mundo, que estemos abiertos a los dones del Espíritu, creyendo que la iglesia es liderada y conducida por el Espíritu de Dios hacia un futuro que solamente Dios conoce. Roguemos a Dios. Te rogamos, Señor, hoy. For a spirit of forgiveness. The gift of the Spirit is the gift of peace. May we reach out to our sisters and brothers with forgiveness and tolerance and be peacemakers for God and our families, our communities, and the world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Para que estemos abiertos a la experiencia del gozo, que el Espíritu de Dios enviado en Pentecostés, que llenó a los discípulos de alegría, nos llene también a nosotros de ese gozo y que nos convierta en testigos de la salud que Dios proporciona a la iglesia y al mundo. Roguemos al Señor. Lord, Rogamos, hear our Señor, prayer. hoy. We pray in a special way today for our military, and most especially our first responders throughout the world, that God give them grace, give them courage, and give them peace. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those who suffer in body, mind, or in spirit, that God will heal them of all their infirms and bring them to fullness of health. And we remember especially today John, Elena, Maria, Angel, and Vivian. And we pause for you to offer any names of those who are sick and have asked for our prayers. For these we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all who have died marked with the sign of faith, Lord, that you alone know, we remember in a special way today Isidoro, Celestina, Maria, and Addie. And once again, we pause for you to offer any names of those who have died. For these, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Come, Holy Spirit, fill us with your loving presence. Make us strong and constant followers of Jesus, on fire like the apostles, with love for his good news. We ask this through Christ our Lord. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes acá y en su casa. Démonos fraternalmente un saludo cuarentino de paz. Peace, 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 peace.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. May the Lord accept the Sacrifice sacrifice at your of hands. hands, praise and glory in His name, for our good and the good of all His church. Grant, we pray, O Lord, that as promised by your Son, the Holy Spirit may reveal to us more abundantly the hidden mystery of this sacrifice, and graciously lead us into all truth. Through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. We lift them up to the Lord. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is right y and just. necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la luz del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. This is the mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Look
salvation of your church and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, may be filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Nicholas of Myra, our patron and our protector, Saint John Bosco, Saint Ignatius of Loyola, Saint John the 23rd, Saint Paul the 6th, and all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Atiende los deseos y súplicas de nuestra comunidad parroquial de San Nicolás de Maya, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. And now, under the inspiration of the Holy Spirit, as that Jesus Christ taught us, let us sing the prayer to our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Hallelujah. Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast. Hallelujah. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold the Lamb of God, who sent us with Holy Spirit to stay with us forever. Este es el cuerpo de Cristo, que ha enviado a nosotros su Espíritu Santo para que permanezca siempre con nosotros. Lord, I am not worthy that you should not know Lord, but say the word only, and my soul shall be healed. Lord, I am not worthy that you should hear my word, but say the word only, and my soul shall be healed. Lord, I am not worthy that you should hear my word, but say the word only, and my soul shall be healed.
Lord Jesus, we believe that you are present in the most holy sacrament. We love you above all things, and we desire to receive you into our souls. Since we cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into our hearts. We embrace you as if you were already there, and unite ourselves wholly to you. Never permit us to be separated from you. Amen. Oremos. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos buenas noticias en medio del caos y de las malas noticias. Ya hemos recibido la noticia de que podemos reabrir la iglesia en poco tiempo. Se nos ha mandado una serie de lineamientos que tenemos que cumplir antes de abrir. Esto llevará algunas semanas y con algunos de ustedes lo vamos a revisar esta semana. Mientras tanto, vamos a seguir transmitiendo vía Facebook, vía internet, esta celebración cada domingo hasta que ya podamos reabrir totalmente. Va a ser un proceso gradual. Yo sé que muchos de ustedes están pidiendo que quieren venir, pero va a ser un proceso gradual. Ya el obispo también, el obispo nuestro, nos ha dado una fecha específica
América en la que supuestamente ya tendríamos que abrir. Pero vamos a estar en comunicación a aquellos de ustedes que los hemos convocado también para analizar juntos y preparar juntos la reapertura. Les recuerdo el compromiso que tenemos. Yeah, so now the English version. So we received correspondence from Bishop Taylor. Well, let me tell you what we're doing first. So I've put together a task force of parishioners. We're going to meet this week to begin to discuss all the things that will need to be in place for us to reopen the church. And we've had a couple meetings already. I've met with your parish council president, and with Lynn, and with Father Vladimir. And every time we come together, there's one more thing. Oh yeah, we need to do that. Oh yeah, we need to do that. We need to remove all the missalettes and the hymnals from the pews. We need to get rid of all the cushions. Anything that is in community that is touched will need to be disinfected after every Mass. So disinfected after the English, disinfected after the Spanish. So there's a lot to do. We're going to need to yellow tape off the playground. We can't have kids congregating out there. We need to have stations as people come into the church to get their temperatures checked, to get hand sanitizer. It's something new. There are strict guidelines from the state, from the county, and from the church that we need to get in place before we're going to be able to open. Father Vladimir and I were very hopeful that we would be able to open for the Feast of Corpus Christi. So we end Easter today. Next Sunday is the Feast of the Holy Trinity. The Sunday after that is the Feast of Corpus Christi, which we were hoping to be able to, the 14th, be able to open. Bishop Taylor's time frame is more like the 21st to be able to open. So we'll see how things play out. We'll discuss as a brother priest what we're going to do. We may end up doing something a little special for Corpus Christi. That is a particular important feast day for us in St. Nicholas, the Feast of the Body and Blood of Christ. It's normally the day that Bishop Barona would come, and we'd have a big parish celebration. So it's a very important feast day for the life of this community in our dedication and our love and veneration for the body and blood of Christ. So stand by for more of that, but we are taking measures, and as I said, as you can imagine, it's going to be a lot more. I wake up in the middle of the night thinking, oh, we need to do this and we need to do that. So we'll keep you up on everything. Make sure you're getting the emails, the Facebook updates, and we will continue to stream as we did this morning until we are able to be together in person. But I ask for your patience and your compassion, because when we are able to gather together, it's going to be very, very strict about what we need to do. The beauty is we tend to be a smaller community. One of the things we've already realized that what is going to have to be in place for the English Mass is going to be completely different for the Spanish Mass. The English has a few families, a lot of individuals. The Spanish Mass is almost all families. So in seating arrangements and social distancing and all of that stuff. So we are already beginning to work on it. I do think we're actually ahead of the game as compared to other parishes. So we will keep you up on what's happening. También queremos agradecer a todos ustedes que han estado enviando o trayendo su ofrenda, conscientes de que la iglesia necesita cubrir ciertos gastos también, y los animamos a que continúen con esta actitud hasta que volvamos a la normalidad. We thank all of you guys who brought your pledge, and we encourage you to keep in that attitude, because the church really needs your support. Que el Señor esté con ustedes. With your spirit. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Amen. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amen. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Amen. And the blessing of our Lord, Father,
Son, and Holy Spirit, come on upon you and be with you forever. Amen. Amen. Nourished in word and sacrament, our Mass is ended. Let us go in peace, glorifying the Lord by